Kayo na lang daw po mag-ihaw. Ay, bakit ganun? Hindi, joke lang ma'am. Palengke ka. Grab po ma'am. Ato. Order. 834. Ma'am, yung sa, di ba tumawag po ako about dun sa pineapple? At okay, kayo na lang daw po magtimpla ma'am. Hindi, joke lang ma'am. Ano kasi ma'am, doon sa may system nila, may drink siya nakalagay pero walang flavor. Baka nag-bug siguro, ganun. Thank you mama. Saan? 458 po ma'am. Thank you po. Meron pa na kuya yung mami. Alin pong mami? Nakapuchicha. Baka naiwan, wait lang pa. Ay. Naiwan. Salamat ma'am, thank you pa. Muntik na tayo makaiwan dun guys ah. Balik tayo niya, malamang. Ay sir, oo nga pala, nakalimutan ko sabihin yung, di ba may order kayong Sunday? Okay lang daw ba kung sa Sunday na din i-deliver? Joke lang. Di, meron sir, meron. Bali, mag-survey lang po ako, sir, kung i-avail niyo po ba yung offer sa inyong cash loan, sir. Ay, hindi ko pa po alam ma'am eh, pag-isipan ko po muna. Thank you po sir. Ay, salamat sir sa tip ah. Dalawa to sir. Thank you sir ah. Tap. Ah, bayad na. Bayad na ma'am? Ha? Sure ka? Kayo, ano po bang name niyo ma'am? Raquel. Ano pa ma'am? Bayad na? Ganyan. Kaso ma'am, may problema pala ma'am. Yung isang chicken daw kasi, naubusan ng uling. Kayo na lang daw po mag-ihaw. Ay, bakit ganun? Hindi, joke lang ma'am. Palengke ka. Hindi, kaya ma'am. Sure ka? Ah, bali ang nag-book ma'am si Jano? Gian Ramos. Ah, okay na po yan ma'am. Okay, thank you. magbabayad pa kayo ma'am ah. Salamat ma'am ha. Okay. Ma'am Gwyneth pa. Uy, may aso ma'am. Laki. Takot ako sa aso ma'am. Thank you ma'am ha. Nagulat ako dun ah. Thank you po. Ay, salamat po ma'am ha. Thank you. Hey, 30 guys. No pranks. Sige po. Baka kumain talaga ako te. Thank you te ha. Thank you. Pa? Thank you po. Bro. Tinapay. Binigay sa akin to. Hindi ako makain na ito eh. Ah, ingat ha. Thank you. Okay.